Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa naramundun aramut hazri toy aji ko anaramut video le hazri ar video inara kengori begum faiba kengori le onara begun shiki fediba begun tuai faiba onara begun তো এরে কেঙ্গুরি আলহামদুলিল্লাহ ফরিবা কারণ আলহামদুলিল্লাহ আজ হিন্দি হে সিস্টেম এরে দাহা দিবাল্লা বলে আরে ভিডিও গো বানাল্লা মনে হর তো কেঙ্গুরি তোইবা আলহামদুলিল্লাহ সাই অন ফয়লা শুরু মাদে ইউটিউব মাদে গলিবান ইউটিউব तो फलन शुरू मध्ये यूट्यूब बाजिया ये यूट्यूब मध्ये गिरिबान ओके दिबान यूट्यूब मध्ये आयो किदी ओकोदोदो तो लातेरे कुरासी तो कुटकुलुम सॉरी अरे डाटा दे बंद बोलने होला डाटा बंद आशिल डाटा लेबो क्या करूँ वाइट करन तो ओनारा मत नीला सामने आ जाए बुगोई दिकन यूट्यूब आई गया फले डाटा बंदा शिल्ले नो इदी ताशिदे तो ले हमारे सामने तो मोटू जीवा देखोरा सार्च ये हम सार्च करीबन तो ऑलरेडी तुल्ले आसे एमा साजिर बादे किदे फाइले शुरू मध्ये जीवा तो शेनाशील इ बोलले अरकानी आर के ए एन आई अरकानी सादे देहशुई फाइले शुरू मा शेनाशील लिबा होंदे शेनेली बनाई तो नाही मध्ये गोली यारियो ओ तो यारिबन एम मध्ये देखो दिजियार कनसा देहशुई एम ओके दिबन ओके दो तो इले आशिना लागे सोम यार फॉर वीडियो मा ओके दिबन वीडियो मा को दो तैली अनरा जेदु नाय वीडियो अपलोड कइछि बेको फाइबान सीरियल मुताबिक बुझनो जे हजा अमल मुंतबा हदीस उर्दू नया कायदा जेदु नासे बेगुन ए बेमादा আছে यार प्लेलिस्ट कलिबान प्लेलिस्ट मा उर्दू तैली उर्दू नया कायदा दिकर कलिमार बाब यार हजा अमल इनासे कलिमार बाउते तो मुंतबा हदीस सीरियल আছে সেদের ফেলে সম্মাদ কইলি চ্যানেলে বিদেশ ট্যাগ গজুরে আতন আর ইয়ম্মা তুলানাদার ইয়ম্মা চ্যানেল লিবাত ইয়ম্মাদে ওরদুনে একাই দিও ওগো তুলা গিয়ে শুরু রুই তো ইবার মা যেদুন তুলি হেদুন যেদু তুলি আর কো চ্যানেল খুলি দিও ইয়ম্মাদে এদু তুলি না তুলি দে তো চ্যানেল ইয়ম্মাদে তো সাইবান ইয়ার ভরে तो यार वीडियो जो तुली बेगुन आ गया दिगन ना जे बेगुन आर वीडियो है इवेयो बेगुन आर वीडियो है तेरे जो नहीं बेगुन आर वीडियो है दिगन ना जे ठीक है से यार फॉरे हाँ चैनल जीवा कुली इवन नाम होइले रोहिंग्या बेस इस्लामी नॉलेज यमज यान दिकरिया आरियान नंबर दो तो इली रोहिंग्या लैंग्वेज यमा लिखिबन रोहिंग्या लैंग्वेज उर्दू नया कायदा यान लिखिबन नते तो आइगे रोहिंग्या लैंग्वेज उर्दू नया कायदा देखन जे ओतुन सुंदर सम रोहिंग्या लैंग्वेज उर्दू नया कायदा ए यान लिखो तो तिलियान मदा का दिबान अकदो दो तुली या चैनल जीवा मदा वीडियो तुली बेगुन आ देबी देखो ना जे तो यम्मादे ओके दिबे ना आर चैनल मदे ओके दिबन ओको दो तैले आर वीडियो भी हाजरी उर्दू नया कायदा सलिबो यार होरमन दावादी जुबान जाति को तुलियो
doi arkani sai dihe shuai jiba sena ঠিক না যায় এর হরে ইয়াশানা লিওম মধ্যে সলত দিরিজিয়া রোহিঙ্গা বেস্ট ইসলামী নলেজ এনকো লিয়া যাইবই হিন্দিলা মে লিয়া যাবি এর হরে রোহিঙ্গা লিঙ্গুইশ উর্দু নে কায়দা এনকো উর্দু তুই লিয়া হিমা মাইল আর বিশাইবো আশানা লিবা ইয়াজিবা তুলিবা মন্তবাদি সাহায্য তুলি দিবি টিভি এর ভরে উর্দু নে কায়দা প্লেলিস্ট মাসন উর্দু নে কায়দা যেতো তুলিয়ে তো 1 2 3 4 500 তুলি ও মধ্যে 2 3 4 তুলি পড়লাম তো সন আলহামদুলিল্লাহ যেতো তুলিয়ে তো আগে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ ওয়া নামুতুন আরকসউলে হাজরি সেনা দুঘাড়ি গিয়া ক্যান্সার এসিবা এর পরে ইবে রোহিঙ্গা বেস্ট ইসলামী নলেজ জিবা আছে এবং মাদে আলহামদুলিল্লাহ ভিডিও তোলা যাবে কারণ বলে কি হই उससे बोला ले वार होता डायला झगड़ा शुकारी हजार होदे माने थाम करी दो निजाम करी दो हजार सुराई दो हजार मिठाई बेलो शाको कितनी में लिया सूर्य होदे हुलुंदी लयो टिक टिक बता सोई सोई टिक टिक गरी हो सड़ा सेब न कहा फंसा गला से भी न है किसी पर एहसान न जाता अनेक क्या होदे हिंदी लाउ दिया रे अनन हिंदी तो तुइली आरबी टीवी आ जाइबई তোমার চ্যানেল দিনও দাহাই আলহামদুলিল্লাহ বিশেষ রোহিঙ্গা লিঙ্গুইশ উর্দু নে কায়দা আমার তো তুইলি তো আরবি টিভি লপপনি চ্যানেল জিবা আসিবা এর পরে ফয়লার বত তো তুইলি আরাগানি সাথে ড্যাশ হয় আমার তো তুইলি তো মধ্যে তো না তো কে দেবে আই যাবি তো আলহামদুলিল্লাহ বুঝাই জুরা আশা করি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু